요즘 여러분 이 페타바이트란 말 들어봤어요? Have you ever heard of petabyte? 예? 칩에 요즘 이 메시지 저장하는 그 용량을 말하는데 It is the a kind of the stuff so we can save 이게 the 뭐냐면 storage. 책 100페타바이트가 책 있잖아요. 책이 부피가 얼마 뭐 책이 5천억 페이지, 5천억 페이지를 저장할 수 있는 용량을 보고 1페타바이트라. 5천억. Okay. 5,000원. 잠깐만. 계산을 잘못. Okay, 500 billion. Okay, the 500 billion pages. Okay, this kind of petabyte can 굉장히 save 용량이 the 그렇죠? storage. It is 어마어마한 거예요. tremendous. Apakah saudara pernah mendengar istilah yang namanya petabyte? Jadi sebenarnya petabyte itu adalah kapasitas penyimpanan yang dapat menyimpan kurang lebih 500 miliar data. 네, 1년 동안 내 속에 들어가는 얼마 정도 되냐면 30만 페타바이트. Okay, in a year, the storage your brain can save. That is, 그러니까 뭐 이게 상상은 할 수 없어. okay. 응? 1년. Okay, 100,000 petabyte. Lalu jadi 30만. petabyte itu adalah Sorry, daya 300,000 petabyte. petabyte itu adalah daya penyimpanan data, kapasitas 그러니까 penyimpanan 네, data yang 어마어마한 kurang lebih 1년 동안. 500 miliar data. Tetapi bagaimana dengan otak kita? Sebenarnya kapasitas otak kita itu sangat besar. Dalam 1 tahun otak kita mampu menyimpan sebanyak 300.000 petabyte. 그러면 여러분 뇌에 이렇게 많은 정보가 들어가는데 과연 이 속에 복음은 얼마 돼요? Okay, this kind of amount of knowledge is saved in your brain. 복음을 But among them, how many percentage the gospel there? Jadi sebanyak inilah hal-hal yang dapat kita simpan di dalam otak kita. Lalu bagaimana dengan Injil? Berapa persen dari otak kita yang menyimpan tentang Injil? Okay, how much word is in your brain? Atau seberapa banyak firman Tuhan ada di dalam otak kita? 그게 안 되는 거예요. Because of this, nothing can take place. Tapi- Nothing can take place. Tapi karena tidak begitu banyak sehingga karena itulah tidak ada buahnya. 초대교회가 날마다 뭐예요? Okay, the Early Century Church, every day, what did they do? Lalu bagaimana dengan gereja mula-mula? Setiap hari apa yang mereka lakukan? 여기 보세요. 날마다. Okay, 날마다. day by day. Jadi Kisah Rasul 5 ayat 42 katakan mereka setiap hari 예수가 그리스도다. Okay, Jesus is Christ. setiap hari mereka menanamkan bahwa Yesus adalah Kristus. 잘 가르치기와 전도하기를 시작해요. They never stop teaching and proclaiming. Jadi ayat ini katakan mereka tidak pernah berhenti untuk memberitakan hal ini. 이걸 매일 반복하고 지속하고 이 복음에 집중했다. Okay, every day they repeat this gospel and continue this gospel and concentrate on this gospel. Jadi setiap hari jemaat mula-mula mereka berulang dengan Injil ini, mereka berkonsentrasi dan mereka terus berlanjut dalam Injil ini.
우리하고 초대교회 차이. This is the difference between us and early century church. Kita berkontinuasi dalam hal ini dan inilah perbedaannya antara diri kita dengan gereja mula-mula. 우리 뇌 전부 다른 게 돼. 다른 게. Yeah. All other stuffs in our brain, 복음 아닌 다른 거. not the gospel. Kita menanamkan hal-hal yang lain dalam otak kita, bukan menanamkan Injil. 날 보고 듣고 말하는 게 전부 다 들어가는데 복음 아닌 거. What he hear and what he see and what he speaks, all those things are storaged in our brain, but they are not the gospel. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, semuanya itu tertanam dalam otak kita. Tetapi 복음 semuanya itu 아닌 bukan 걸로 Injil. 각인 뿌리 쳐야 돼. So with what is not gospel, they are imprinted, root down, and naturalized to us. Jadi hal-hal yang bukan Injil itulah yang tertanam dan berakar dan menjadi natur dalam otak kita. 왜 내가 여러분들 가면 항상 반복하고 하거든. Why the reason I repeat and repeat when I went to you? Saudara harus berpikir kenapa pendeta selalu berulang dan berulang ketika membicarakan hal ini kepada saudara. 복음이 각인 뿌리 쳐야 되는데 다른 게 돼 있잖아요. 그렇죠? The gospel should be imprinted, root down, and naturalized, but other things are rooted down to us. Karena Injil harus tertanam berakar dan menjadi natur dalam diri kita. Tetapi masalahnya adalah hal lainlah yang tertanam dan berakar dalam diri kita. 그러니까 시간이 지나면 지속이 안 되는 거예요. So time goes by, people cannot continue this. Sehingga setelah waktu berlalu maka orang-orang pun tidak bisa melanjutkan dalam pergerakan ini. 그럼 여러분도 지속 안 되는데 무슨 전달이 되겠습니까? Even you cannot continue this gospel, then how can you deliver this? Bahkan kalau saudara sendiri tidak dapat berkontinuasi dalam Injil, lalu bagaimana saudara dapat memberitakannya? 그러니까 항상 복음 시간이 지나면 복음은 약화되고 없어지는 거예요. So because of this, age by age, time passes by, this gospel is weakened and disappeared. Dan karena ini juga maka zaman demi zaman Injil pun menjadi lemah dan akhirnya Injil pun hilang. 그러니까 우리가 내 개인을 봐도 그런데 So when it's 복음이 ourselves, 없어지면 어떻게 됩니까? it is like this. Then, okay. Anyway, when this gospel is disappeared, what will happen? Jadi kalau kita melihat diri kita adalah seperti ini dan kita juga harus mengingat ketika Injil hilang maka apa yang terjadi? 복음이 없어지면 당연히 재앙을 막을 수 없어요. If gospel disappeared, we cannot block the disaster. Kalau Injil telah hilang maka kita tidak dapat menghalangi bencana. 자, 그래서 항상 시대마다 일꾼이 부족하다. Because of this, age by age, the workers are few, lacking. Dan karena hal ini juga maka dalam setiap zaman pekerja itu sedikit. 예수님께서 하신 말씀. So this is the word Jesus said, Matthew 9:35 through 38. Jadi judulnya hari inilah pekerja itu sedikit. Dan ini yang Tuhan Yesus bicarakan dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 성경 38. 찾아서 읽어봅시다. Okay, open your Bible and let's read. Mari kita baca bersama-sama Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Okay, Bagdano, would you? Kita baca bersama-sama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. 자, 일꾼이 적다고 예수님께서 말씀하셨어요. Jesus said, the workers are few. Jadi Tuhan Yesus mengatakan pekerja itu sedikit. 우리는 전도할 게 없다. 전도할 게 없다.
But we say, okay, there's no one who can evangelize. Tapi bagi kita mungkin kita katakan tidak ada orang yang dapat memberitakan Injil. 뭐 전도할 데가 없다. And some people say, okay, we do not have any place who can evangelize. Atau ada orang juga yang mengatakan kita tidak memiliki tempat untuk memberitakan Injil. 예수님은 반대로 말씀하셨어요. But Jesus said, in the different way. Tapi Tuhan Yesus Susah kok, Mak. menyatakannya bagi kita secara berbeda. 추수할 것만 일꾼이 적다. The harvests are plentiful, but the workers are few. Tuhan Yesus mengatakan bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja itu sedikit. 누구 말이 맞아요? Whose word is right? Jadi menurut saudara kata siapakah yang benar? 그죠? How do you think about it? Bagaimana menurut saudara? 문제는 어떤 일꾼이야 그 말이에요. Okay, the issue is what kind of worker. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah pekerja yang seperti apa? 추수할 수 있는 일꾼이에요. The workers who can harvest. Yaitu pekerja yang dapat menuai. 아 추수할 수 없는 일꾼 뭐 있으면 뭐합니까? If there are the workers who cannot harvest, then it is useless. Kalau ada pekerja tapi pekerja itu tidak dapat menuai maka sia-sia kan? 그러니까 교회도 많고 신학교도 많고 목사도 많고 신학생도 많고 교인도 많은데 전도를 안 되니. So there are many seminary schools, there are many churches and congregations and the pastors, but evangelism doesn't take place. Sehingga memang ada banyak gereja, ada banyak STT, ada banyak pendeta, tapi penginjilan tidak dapat terjadi. 그래서 왜 그러냐? Why the reason? Tapi alasannya sebenarnya apa? 현장을 이해해. 현장. You should understand the field. Saudara harus mengerti tentang ladang. 그래서 우리가 훈련은 메시지 훈련이지만 현장 훈련. So we need the message training, and at the same time we need the field training also. Sebab itu kita memerlukan pelatihan untuk memberitakan firman, tapi pada saat yang sama kita juga memerlukan pelatihan tentang ladang. 아 현장이 우리 사는데 현장인데 아니에요. 현장 볼 수 있는 눈이 열려야 돼. Okay. Maybe you think, okay, the place we are living there, this is the field. It is not. You should open your eyes to see the field. Saudara mungkin berpikir bahwa tempat di mana saya tinggal itulah ladang saya, tetapi tidak sekedar seperti itu. Kita harus Ya. membuka mata kita untuk melihat ladang. 예수님께서 현장 어떻게 말씀하세요? Okay. Jesus told in the field. Jadi inilah yang Tuhan Yesus sampaikan di ladang. 자, 36절을 보세요. Okay, let's see verse 36. Mari kita baca ayat 36. 무리를 보고 불쌍히시다. Okay, he saw the crowds, so he had compassion on them. Ayat ini katakan bahwa melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. 목장양같이 고생하며 기진하며. Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 아, 여러분 그래 보입니까? 불신자 보면? Okay, when you see the non-believers, can you see it like this way? Ketika saudara melihat orang yang tidak percaya, apakah saudara melihat mereka seperti ini? 그래 안 보이잖아요. It is not right. 막 부럽잖아요. 불신자 막 You 대단한 just 것 같고. envy the non-believers. 그보다 뭐더 훌륭하고 위대하고 Okay, 더 잘 살고. they look great. They are richer than you. Tidak seperti itu kan. Ketika saudara melihat orang yang tidak percaya, saudara malah merasa cemburu karena kelihatannya mereka lebih hebat daripada saudara. 아니 모든 게 내보다 나은 것 같아. So everything, they are better than me, than us. Kita mungkin merasa semuanya hebat, semuanya baik untuk mereka, lebih baik daripada kita. 그래 눈이 보이니까 전도 안 되는. If you see it like this way, then because you see it like this way, the evangelism doesn't take place. Tetapi kalau kita melihat seperti itu, maka penginjilan tidak dapat terjadi. 예수님은 불신자 보고요. 아 불쌍하다 이러고.
Okay. When Jesus saw the believers, he has a compassion on them. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat orang yang tidak percaya, dia memiliki rasa kasihan kepada mereka. 아, 우리 불쌍해 봐, 부러워 보이는데요. 불쌍해 보여. But when we see non-believers, we envy of them. But Jesus had pity on them. Tetapi bagi kita kalau melihat orang yang tidak percaya, kita cemburu, kita iri dengan mereka. Tetapi tidak seperti itu dengan Tuhan Yesus. 엄마 화려하게 살고 막 차도 막 큰 차 타고 다니까 아파. Okay. The non-believers, they live a very great mansion, and also they have a great car. Mungkin saudara melihat orang yang tidak percaya, mereka tinggal di rumah yang baik, di rumah yang bagus, mereka punya mobil yang mahal. 그러니까 우리는 부러워 보이는데 예수님은 불쌍하다. Okay, because of this, we see non-believers, we have envy on the non-believers, but Jesus said he had pity on them. Mungkin karena hal itu sehingga ketika kita melihat orang yang tidak percaya, kita merasa iri hati, cemburu dengan mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat mereka, Tuhan Yesus memiliki rasa kasihan. 그래서 우리가 현장을 볼 수 있는 눈이 열려야 돼요. So we should open our eyes to see the 눈이 field. 아니니까 Oleh sebab itu, kita harus membuka mata kita untuk melihat ladang. Okay, because we do not have this kind of eyes, so nothing take place to us. Tapi karena kita tidak memiliki mata untuk melihat ladang, sehingga tidak ada buah dalam pelayanan kita. 그럼 우리는 뭐 보냐면 껍데기를 본 거예요. We just see the outer appearances. Kita hanya melihat yang kelihatan dari luarnya saja. 왜? 그것만 보이니까. Why? To us, just out appearance look to us. Kenapa? Karena seperti itulah kita. Kita hanya melihat dari luarnya saja. 그래서 훈련 중에 하나가 메시지 훈련도 해야지만 현장 보는 일이에요. So one of the training is, the field training. Oleh sebab itu, ingatlah bahwa salah satu pelatihan yang kita terima adalah pelatihan tentang ladang. 이 눈을 우리가 영안. Yeah. We call this eye the spiritual eye. Dan mata yang pendeta maksudkan di sini adalah mata rohani. 불신자의 영적 상태 보여야 돼요. Okay, you should be able to see non-believers' spiritual state. Jadi kita harus dapat melihat orang yang tidak percaya secara rohani. 그래서 우리가 우리 신자가 12가지 이거 완전 사단에 이 사단이 심어놓은 12가지로 딱 가는 게 Non-believers are imprinted with the 12 life problems which is Satan planted. Orang yang tidak percaya, mereka hidup tertanam dengan 12 masalah kehidupan yang ditanamkan oleh setan. 그걸 볼 수 있는 일이에요. Okay, you should be able to see that. Tetapi saudara harus dapat melihat hal ini. 겉으로는 화려하고 막 어마어마한 것 같은데 예수님은 뭐랍니까? 무거운 짐을 지고 가는 거다. Okay. They looked extravagant outwardly, but Jesus said they are heavy burdened. Jadi orang yang tidak percaya dari luar mereka kelihatannya baik-baik saja, tapi Tuhan Yesus katakan, So even load is so heavy because of this they are harassed. tetapi Tuhan Yesus katakan mereka memiliki beban yang berat dan karena beban itulah mereka menjadi lelah dan terlantar. 양이 목자 없으니까 막 길을 찾고 올라니까 막 이리 가고 저리 헤매고 하잖아. It is like the lamb, there's no shepherd, so the lamb is wandering. It is like that kind of Dan lamb. mereka menjadi seperti domba yang tidak memiliki gembala yang berkeliaran sana sini. 그러니까 전도가 안 되는 이유가 이 불신자를 보는 눈이 열리지 못하니까 전도 못 해요. Okay. One of the reasons evangelism doesn't take place is they do not have the eye to see the non-believers' state. Jadi salah satu yang menyebabkan penginjilan tidak dapat terjadi adalah karena kita tidak memiliki mata rohani untuk melihat orang yang tidak percaya. 그래서 우리가 12가지 이 부분을 진짜 이해해야 돼요.
Therefore, we should understand these 12 life problems of non-believers. Oleh sebab itu kita harus mengerti apa itu 12 masalah kehidupan yang dialami oleh orang yang tidak percaya. 근본 문제. Okay, fundamental problem. Tetapi ini merupakan masalah fundamental. 자, 창세기 3장 4절. Genesis 3, 4, and 5. Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. Genesis 6, 4 and through 5, and Genesis 11, 1 through 8. Juga kejadian pasal 6 ayat 4 sampai 5 dan kejadian 11 ayat 1 sampai 8. 근본 문제는 뭡니까? 타락된 인간의 본성이. Fundamental problem is the man's corrupted inner nature. Tetapi masalah fundamental merupakan natur kejatuhan yang manusia miliki. 오로지 나 중심이. Yeah. They are centered, me-centeredness. Artinya manusia menjadi berpusat pada diri sendiri. 그냥 나, 우리, 그렇지 않아요? 우리 가족. 어? Okay, just what we focus is me and my family. Sehingga kita selalu menekankan diri kita, keluarga kita. 좀 더 하면 우리 부족. 우리 Okay. 종족. If it is a little expanded, then my tribe and my nation. Kalau kita mau lihat sedikit lebih luas lagi, maka kita akan menekankan mungkin suku kita, bangsa 우리 kita, 민족, negara 우리 kita. 나라. Okay, my nation. That is all. Jadi bangsa kita yang lebih penting dari semua itu. 이거 누가 심었어요? 사단이 심었잖아요. 마귀가. Who planted this? Satan. Tetapi siapakah yang menanamkan hal-hal semacam ini? Setanlah yang menanamkan. 네가 네 자신에게 하나님이야. Okay, you are God. Setan katakan bahwa kamu adalah Tuhan. 네가 네 인생의 주인이야. You are the Lord of your life. Setan tanamkan kamu adalah Tuan dari hidupmu sendiri. 네가 힘이 있어야 돼. And you should have the strength. Setan tanamkan kamu harus memiliki 네가 kekuatan. 실력이 있어야 돼 그야. You should have ability. Kamu harus memiliki kemampuan. 뭐야? 그럼 마귀가 심는 거. Okay, those are what Satan planted. Tapi itulah pesan-pesan yang setan tanamkan. 그래 그 인간을 딱 사잡아. And then Satan 예. caught 너희를 that 정하고. person. Tapi pada akhirnya setan menjerat dan menguasai orang itu. And Satan make him the slave. Bahkan 그러니까 setan 불쌍하고 menjadikan 있어요. orang itu 왜 sebagai 네, budak. 그냥 잘 먹고 자기가 잘 먹고 잘 해. So only the never non-believers focus never. is eating well and living well. Sehingga orang yang tidak percaya, fokus mereka hanya bagaimana untuk makan dengan baik, hidup dengan baik. 그것도 하나님과 영적 분리된 영적 세계가 전혀 상관없으니까 오로지 육식 물질밖에. They are separated from the spiritual world, so nothing to do with God. They just only focus on the physical and material stuffs. Karena manusia sudah terpisah dari dunia rohani, tidak dapat lagi mengenal Tuhan, sehingga manusia kejar hanyalah hal-hal materi dan fisik duniawi saja. 돈이면 최고야. 돈 많고 그렇잖아요. 막 어쨌든 돈 가지고 잘 먹고 잘 사고 좋은 집 짓고. 예? So money is all to them. With money, they build a very nice house and they eat good food. Sehingga uang menjadi segala-galanya bagi mereka. Dengan uang mereka bisa bangun rumah yang mewah, bisa makan makanan yang enak. 돈을 가셔야 되니까 막 차도 좋은 큰 차, 집도 좋은 집 짓고 그렇죠. 옷도 좋고 막 그럼 대단해. Yeah, they boast themselves to others because of this. With the 그게 뭐 money, 행복지수야. they buy very nice car, extravagant cars, and then Jadi dengan uang bisa menyombongkan diri kepada orang lain karena bisa bangun rumah yang mewah, bisa punya mobil yang bagus. 그게 사단이 전부 인간을 완전히 타락된 인간으로 가기 뿌리치지 만들어. those are what Satan planted. So Satan imprinted with this, corrupted nature to man. Tapi hal-hal inilah yang ditanamkan oleh setan. Hal-hal inilah yang menjadi natur kejatuhan manusia yang ditanamkan oleh setan. 이 함정이 완전히 이 사단이 파놓은 함정에 빠져. So man fall into the trap of Satan. Sehingga manusia pun terjatuh di dalam jerat setan. 자, 이 근본적으로 이렇게 이미 내면에 태어나서 이렇게 살 수밖에 없는데
이것이 이미 오래돼 놓으니까 전부 이것이 뭡니까? 오래된 문제로 따져. Okay, fundamentally, they were born with this corrupted nature, and it became long. So it became a what? The long-standing problem, the culture. Jadi secara fundamental manusia telah terlahir dengan masalah-masalah seperti ini dan masalah ini sudah terjadi untuk waktu yang sangat lama sehingga ini pun menjadi masalah untuk waktu yang sangat lama atau budaya. 우리 그걸 보고 문화라. Okay, we call this culture. Ini yang kita sebut sebagai budaya. 문화라는 말은 이미 내 삶의 양식이니까 그래 사는 것이 당연한 거예요. Okay, culture is the way of life. So for us to live like that is just rightful or okay. Budaya merupakan gaya hidup. Jadi ketika kita dapat menjalani kehidupan dengan cara yang seperti ini, kita berpikir ini adalah sesuatu yang biasa atau normal-normal saja. 자, 그게 여러분 알다시피 Those are, as you know well, those are what? Acts 3, Acts 13, 5:12, and Acts 16, 16 to 8, and Acts 19, 8 through 20. Tapi sebagaimana saudara sudah tahu, ini adalah tentang Kisah Rasul pasal 13 ayat 5 sampai 12, Kisah Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18, dan Kisah Rasul 19 ayat 8 sampai 20. 이 세 가지가 완전히 이미 이 사단이 말이죠. 이걸 아주 많이 문화시켜 본 거예요. Okay. Satan make these three fundamental problems culture. Jadi setan telah membuat tiga masalah fundamental ini menjadi budaya. So, 흑암 정치, 흑암 사회, 흑암 경제. okay, that is dark politics, dark society, and dark economy. Jadi ini pun telah menjadi budaya atau politik kegelapan, sosial kegelapan, dan ekonomi kegelapan. 그래서 아예 이런 게 전부 종교화돼. So, like this way, everything was religionized. Jadi seperti inilah segala sesuatu menjadi diagamakan. 이 문화의 틀에서요. 이 사단의 틀이 아니에요. This, dark 이 틀 culture 속에 is the frame of Satan. So men are framed with Satan's frame. Padahal budaya kegelapan ini merupakan kurungan setan sehingga manusia dipenjara, dikurung oleh setan dengan budaya seperti ini. 이게 가문을 통해서 개인의 완전히 이 개인 멸망의 운명이 되버려요. All those things enter into individual person through their family line. So it became their fate of a perishment. Tetapi masalah-masalah ini pun mengalir sampai kepada setiap individu melalui garis keluarga mereka sehingga ini pun menjadi nasib kehancuran manusia. 자, 이런 이미 근본 문제와 오래된 문제 문화 속에서 개인이 이 운명 속에 갇혀. Okay. So 그렇죠. it started Yes, from the fundamental problem and it became long-standing problem. Later, it became what? The perishable fate to individual person. Jadi memang masalah ini dimulai dari masalah fundamental yang kemudian berkembang 예수님이 menjadi 그러니까 masalah 너희 untuk 아비 yang 마귀. lama. So, this is the six things. John 8:44, Jesus said, "Your father, the devil." Tapi sekarang pun menjadi kehancuran bagi setiap individu. Jadi ini 그 tentang 아비 enam hal. 마귀를 숭배하는 우상숭배. And the way to serve the devil, that is idol worship. Dan Tuhan Yesus katakan Yohanes 8 ayat 44 bahwa bapamu adalah iblis dan cara untuk melayani bapa manusia yang adalah iblis adalah dengan penyembahan berhala. 그러니까 벌써 드러나기 영적부터 문제가 있는. So, like this way, the spiritual problem came to man already. Tapi seperti inilah masalah-masalah rohani itu sudah manusia alami. 겉으로 막 하려지 아닙니다. 수고하고 모은 짐자들아. Okay. Outwardly, it looked they are, extravagant, but it is not. They are heavy burdened. Meskipun dari luarnya kelihatannya manusia hebat, tetapi dari dalam tidak. Manusia memiliki beban yang berat. 마음 Matius 11 ayat 생각 28. 다 병들었어요. Already their heart and mind was diseased.
Karena pikiran dan hati manusia sudah mengalami penyakit. 그래서 육신도 자연스럽게 So time goes by. 불치병, 원인 The 불병, physical body also had problems with the diseases and incurable diseases and some other problems. Dan karena berbeban berat sehingga sering berjalannya waktu, bahkan tubuh fisik manusia pun mengalami penyakit-penyakit sehingga kita melihat ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 오로지 잘 먹고 잘 사면 막 그래 될 줄 알았더니 아닙니다. 어느 날 죽음 앞에 They just think, okay, if they eat well, live well, it is good. But it is not, at last that they face the death. Manusia berpikir bahwa kalau bisa makan dengan baik, hidup dengan baik, maka akan baik-baik saja. Padahal tidak, karena pada akhirnya pun akan menghadapi kematian. 죽음이 막 두려우니까 그래서 그 험함을 못 견디니까 막 어쨌든 안 죽으러 밟고 They feared death, they cannot endure that emptiness, so they struggled. Manusia takut akan kematian, tetapi tidak bisa keluar dari ketakutan itu sehingga mengalami kekosongan dalam diri manusia. 막 돈이 싫으니까 막 좋은 뭐 어디 막 약도 막 다 먹어보고 막 이 병원 저 병원 저 병원 다 해봐요. Okay, because they have much money, because this, they even visited the hospital, this hospital and that hospital, and they try to eat a very nice medicine. Sehingga karena punya banyak uang, tetapi manusia sakit-sakitan sehingga pergi ke banyak rumah sakit, makan obat yang mahal-mahal. 막 불안 공포에 떨면서요. 마지막 그 죽음을 비참하게. So with fear, they faced death miserably. Jadi dengan penuh ketakutan manusia pun harus menghadapi kematian. 사단이 딱 귀신을 딱그 영을 Satan sent the demons to him and dragged that man to the hell. Tetapi dalam kondisi seperti ini, setan mengirimkan roh-roh jahat untuk menyeret manusia ke dalam neraka. 근데 끝나지 않습니다. 반드시 이 영적인 후손을 물려요. It is Exactly. not the all, surely all these problems will be delivered to their next generations. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ saja, karena semua masalah ini pun diwariskan bagi generasi penerus manusia. 겉으로 막 안에 꾸미고 다니는데 속은 그만큼 허하고 갈 것보다 그만. Okay. Outwardly, they wrap themselves with a very nice clothing, but actually in their heart, it is not. Their Jadi heart memang are dari empty. luarnya manusia memakai baju yang bagus supaya kelihatannya baik-baik saja, padahal dari dalam hatinya tidak sedang baik-baik saja. This is the Satan's snare. Tetapi inilah jerat setan. 인생 마실 때 이 귀신이 다 목을 좀 매가지고 긁고 하는. Okay. When people finish their lives, the Satan snared that man and dragged him. Jadi ketika manusia mengakhiri hidup mereka, tetapi setan memakai jerat di leher manusia untuk menyeret mereka. 이놈이 이 눈으로 보라고 말이야. 이 눈으로. With this kind of Sure. eyes, please see the field and the non-believers. Jadi dengan mata seperti ini, lihatlah ladang, lihatlah orang yang tidak percaya. 그러니까 예수님께서 볼 때 막 목잡이야 유리방 그래서 엄만 짓 다 하는데 이 방언 So when Jesus saw the people, they are like the lamb without the shepherd. They are wandering and they are harassed. Untuk itulah ketika Tuhan Yesus melihat orang yang tidak percaya melihat ladang, dia menyatakan mereka seperti domba yang tidak bergembala. Mereka kelelahan. 자 하나님 뭐라고 말씀해? What did God say? Ecclesiastes 3:11. Tetapi apa firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11? 하나님이 인간의 마음에 영원히 사모하는 마음을 God set the heart of eternity in man. Pengkhotbah 3 ayat 11 bahwa Tuhan sudah menaruh kekekalan dalam hati manusia. 뭔가 이
이 허공을 채워야 되는데 여러분 볼 때 뭐 아닙니다. 이 채워야 될 길을 모르니까 막 이거 저거 어머지 나. 그렇죠? No, they should Just feel go their home. empty heart, but they do not know the way. So, they fill their heart with some other stuff. Jadi karena manusia mencoba untuk mengisi kekosongan dalam hati manusia, tapi tidak bisa diisi sehingga mengisinya dengan hal-hal yang salah. 목마른 사슴이 시내 물 찾아 막 헤매 그렇죠? 갈급하니 갈증이 있으니까 막 찾아 갈급하. The deer pants for the waters because he is thirsty. Tetapi seperti Mazmur katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. Like that, my soul is thirsty for God. Jadi seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. 여러분이 불신자가 마약을 먹고 술을 마실 때 그게 아닙니다. 뭘 찾는 거예요. 그렇죠? 갈급을 찾는데 대상을 모르니까 엉뚱하죠. When the non-believers they fall into the drugs, it is not for them to take the drugs, Their heart is very empty, so they are trying to find something, feel in their empty heart something, but they do not know the way, so they take the drugs. Ketika orang yang tidak percaya kecanduan narkoba, bukan karena mereka suka dengan narkoba, tetapi dalam hati mereka mengalami kekosongan yang tidak dapat diisi dengan apapun juga, sehingga mereka mencoba mengisinya dengan rasa tenang, rasa candu ketika menikmati narkoba. 자, 이걸 봐야 예수님 말씀이 목잠같이 유리한 방황이에요. 그 말 말했잖아요. When you see this, at that time you can understand the word of Jesus. They are like the lamb without shepherd. They are harassed and they are wandering. Jadi ketika saudara melihat orang yang tidak percaya seperti ini, maka saudara akan mengerti Tuhan Yesus berkata mereka seperti domba yang tidak bergembala, mereka lelah dan mereka terlantar. 왜 일꾼이 없다고 말합니까? Why Jesus said workers are few? Dan kenapa Tuhan Yesus mengatakan pekerja itu sedikit? 이걸 못 보니까 답을 못 주는 거예요. Yeah. 그렇죠? People do not see this. Because of this, they cannot give the answer to people. Dan orang-orang tidak dapat melihat hal ini, dan karena itulah tidak dapat memberikan jawaban bagi orang di ladang. 교회가 무슨 자세냐? Okay, what the churches are doing, they are doing these kind of things. Saudara harus melihat apa yang sedang dikerjakan oleh gereja pada saat ini. Mereka sedang mengerjakan hal yang akan pendeta jelaskan ini. 교회가 뭐예요? Okay, what are the churches doing? Jadi lihatlah apa yang sedang dilakukan oleh gereja. 이 생존력. Okay, they have the survival needs. Mereka atau jemaat memiliki kebutuhan dasar mereka kan. 우리나라 목사가 뭐하냐? 맨날 바포 운동. Okay, one pastor in Korea, what he is doing? He feed the poor people. Jadi ada satu orang pendeta di Korea, apa yang dia lakukan? Dia memberi makan orang-orang yang lapar di gerejanya. 맨날 밥 줘. You know, 사람들 좋은 일한테 또 돈 가지고 사. 그러니까 돈이 많으니까 맨날 밥 퍼줘. 그러니까 그 밥 먹으러 줄 서야 제가 바빠도. every day he make a rice and then cook and he feed the poor people because there's even some others they are touched by this and even they send money to that pastor. Jadi pendeta ini setiap hari dia masak nasi dan masak makanan supaya bisa kasih makan orang yang miskin, orang yang kelaparan. Dan banyak orang juga melihat pelayanan seperti itu, mereka tergerak sehingga mereka memberikan persembahan dengan banyak uang. 그 사람이 볼 때는 배고픔밖에 안 보여요. 그렇죠? Okay. What this pastor can see is only the hunger. Tetapi pendeta itu yang dia lihat hanyalah kelaparan saja. 마귀가 40도 근시간 예수님이 와서
똑같아. 이거 떡만두 잡수세요. Okay. The Satan brings the stone to Jesus who who fasted for 40 days. He said, "Okay, change this stone into the bread and please eat it." Padahal setan sendiri ketika menguji Tuhan Yesus yang sedang berpuasa selama 40 hari, dia membawa batu dan mengatakan bahwa kalau engkau lapar, ubahlah batu ini menjadi roti. 세계 교회가요. 이거 때문에 기복신아. Okay. All of 어떻게 the word 복받아요? because of this, all the 그 churches 메시지하고 그걸 they have the faith asking blessing. Tapi karena hal inilah maka kita melihat gereja, iman mereka hanyalah untuk mengejar berkat saja. 야, 이 수준이 너무 낮다 싶어요. 뭘까? 원래 안정이 없고. Okay. If they are satisfied with these survival needs, then they need about the safety. Tapi ketika kebutuhan dasar jemaat itu sudah terpenuhi, maka jemaat akan mengejar kebutuhan stabilitas. 다 보세요. 전부 육신적이에요. All those are the physical things. 병 치료하고. Okay. Healing the Padahal- disease. Padahal semuanya inilah hal-hal fisik saja. 기도원 신앙. Okay. It is what the prayer house faith. 문제 해결받는. And 저도 solving 문제 the 해결받는 problems. 기도하고 막 그것 때문에 막 철학도 금식기도 하고. To solve their problems, they pray and even they fasten. Sehingga jemaat atau gereja mereka berdoa supaya masalah-masalah semuanya diselesaikan. Jadi jemaat pun memiliki iman kepada rumah-rumah doa. 자, 뭐 이런 게 없으면 또 이거 뭐 안 가잖아요. 그래 겁니까? 조금 더 단계 높이. Okay, people are satisfied with the stability needs. Then the church should level 이게는 up. 사람 관계 잘해야겠다. 친밀감. Okay, they feel the intimate need. Tapi ketika kebutuhan stabilitas jemaat sudah dipenuhi, maka jemaat mereka akan mengejar kebutuhan lebih tinggi lagi, yaitu kebutuhan intim atau kebutuhan hubungan dengan orang 이런 lain. 위해서 뭡니까? 상담 속으로 For this, they are doing the counseling or small group meeting or the healing. Dan untuk itulah di gereja mereka mengadakan pelayanan-pelayanan kesembuhan dan juga konseling dan juga kelompok-kelompok sel. 야, 막 이것도 뭐 이제 나는 그 문제 없다 싶으면 안 하겠죠. 그러니까 또 단계 높이. Okay. The people who do not have this kind of needs, they will not come to church. Then the church will do 자, other kind of programs. Dan orang yang tidak memiliki kebutuhan hubungan dengan orang lain, mungkin mereka tidak akan datang ke gereja. Oleh sebab itu, gereja akan menekankan kebutuhan yang lebih tinggi lagi. The church try to satisfy the self-esteem need. Maka gereja akan mencoba memenuhi kebutuhan akan harga diri bagi jemaat. And then later the self-actualization needs. Tapi pada akhirnya kebutuhan yang lebih tinggi akan dipenuhi adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. 자, 뭐 설명 안 해도 알잖아요. Okay, you already know about this content, right? Even I did not Saudara say. sudah tahu tentang materi ini kan? 필요해요. 그렇죠. Yes, that's right. It is. All these are needed. Jadi 그러나 memang semua kebutuhan ini kita perlukan. 예수님께 받아. 가치는 없다. But Jesus said like this in John 6:63, it has no value. Tapi kebutuhan-kebutuhan ini Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 63 bahwa tidak memiliki 왜냐 이게 tidak 뭐예요? berguna. 전부 타락된 인간이고. Why? All those things are what? To satisfy the corrupted man's needs. Hal-hal ini tidak berguna karena semuanya ini hanyalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sudah jatuh. 그렇잖아요. Is it right? 이거잖아요, 이거. 여기서 온 거잖아요. Okay. All those things comes from what? The 12 life problems, right? Tetapi semua kebutuhan ini datang dari mana? Dari 12 masalah kehidupan kan? 왜 그래요? Why? Kenapa?
여러분, 사단의 무기가 뭡니까? Okay, what is the Satan's weapon? 사단의 Lihatlah. 최고 무기 뭐예요? What is the Satan's greatest weapon? Apa yang menjadi senjata pamungkas bagi setan? 흑암, 혼동, 공허. And that is Genesis 1:2. Darkness, chaos, and emptiness. Yang digambarkan dalam Kejadian 1 ayat 2, yaitu belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita. 아담 하와를 흑암, 혼동, 공허로. Okay, the Satan attacked the Adam with the darkness, chaos, and emptiness. Setan menyerang Adam dan Hawa Ini dengan hal yang- ini, dengan kekosongan, belum berbentuk, dan gelap gulita. Okay, the Satan covered your spirit with darkness. Dan bagi kita juga sama, setan menutupi roh kita dengan 여러분 kegelapan. 마음 생각을 완전히 혼돈으로. And Satan confused your thought and mind. Bahkan setan membingungkan, memecah belah pikiran dan hati kita. 우리의 삶을 공허로. And Satan leads our lives to emptiness. Dan setan juga membawa kehidupan kita ke dalam kekosongan. 자, 사단은 이 무기를 가지고 사단의 업무가 뭡니까? 사단의 업무. Okay, okay. With this kind of a Satan's weapon, okay, what is then Satan's job? Dan dengan senjata setan yang seperti ini, maka apa yang akan dilakukan oleh setan? 창세기 3장. And that is Genesis chapter 3. Itulah yang digambarkan dalam Kejadian pasal 3. 여러분, 이 사단의 업무예요. Okay, this Genesis chapter 3 is the work of a Satan. It means the job of Satan. Kejadian pasal 3, inilah yang menjadi pekerjaannya setan. 영안을 어둡게 만들. Okay, Satan's job, that is what? Darkening the spiritual eyes. Jadi yang menjadi pekerjaannya setan yaitu apa? Keren. Yaitu Orang membutakan aja juara. mata rohani. Then men have no choice but to live with the physical eyes only. Supaya manusia hidup bukan dengan mata rohani, tapi dengan mata fisik saja. 우리에게 불신앙을 집어가지고 전혀 안 보이는 실상, 그거 못 믿고요. 보이는 허상만 따라. Okay, so Satan planted unbelief to us, so we cannot believe the invisible, the reality. Instead of that, we just hold the visible, the illusion. Jadi inilah yang setan lakukan bagi kita. Setan membutakan mata rohani kita supaya kita tidak dapat melihat kenyataan rohani, tetapi kita hanya dapat melihat ilusi yang kelihatan saja. 자, 그래가지고 하나님께는 다 분열시켜. So like this way, Satan split us from God. 그죠? Jadi seperti inilah setan memisahkan kita dari Tuhan. 영적인 분열시켜. Okay, spiritually, Satan. Spiritually, Satan 그래서 split us from God. 오로지 보이는 육신만 딱 집착해. So Satan make man obsessed to the physical things. Jadi secara rohani setan membutakan mata kita dan setan memisahkan kita dari hal-hal rohani. 지금도 구원받은 여러분을 사단은 삼장으로 계속 Even now, the Satan is driving you to these three disasters. Bahkan saat ini pun sama, setan sedang menyeret saudara ke dalam 3 bencana. 흑암에 여러분 지옥배기 Okay. 다 잡히고요. The Satan make you to the hole of a darkness, and also the background of hell and the disaster and curses. Jadi setan membawa kita ke dalam kegelapan. Setan membuat kita untuk mengalami bencana rohani dan setan membawa kita ke dalam latar belakang neraka. 그러니까 오늘 이거밖에 몰라요. So only what they know is, these earthly stuffs.
supaya manusia, apa yang manusia lihat dan ketahui hanyalah hal-hal duniawi ini saja. 이게 세상, This is the word. 세상 나라. Dan seperti inilah kondisi dunia, Okay, the kingdom of the world. 사단의 나라. atau yang kita sebut kerajaan dunia. That word of the kingdom of the world Yeah. became the Satan's 사단의 kingdom. 통치. Yang mana kerajaan Sadan. dunia ini telah menjadi kerajaannya setan. Why? The Satan reigns this world. Kenapa? Bukan, Karena setan sadan lah yang boy. menguasai Sadan dunia ini. And man became the slave to Satan. Dan bahkan manusia pun menjadi budak bagi setan. 여기서 12인생 살 수밖에 없다. Here, men have no choice but to live the life of 12 problems. Dan di sini manusia tidak punya pilihan selain hidup dalam 12 masalah kehidupan. 이 세상은 삼재앙 속에 딱 잡. So this world was caught by the 3 disasters. Jadi dunia ini dikuasai oleh 3 bencana. 계속 누나면 사단의 흑암으로 이 세상을 영원 Okay. 덮어. Continuously, the Satan darkened our spiritual eyes with darkness. Okay, with darkness. Jadi secara terus-menerus setan membutakan mata rohani kita dengan kegelapan. 어둠이 온 땅도 캄캄 만민을 가리다. No, darkness covered the world, and these darknesses are over the people. Alkitab menyatakan bahwa kegelapan menutupi dunia dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. 이 세상은 지옥 배경이. So this world is in the background of hell. Jadi dunia ini berada di dalam latar belakang neraka. 죄로 인해 저주 재앙 속에. Okay. Because of sin, they are fall into the disaster and curse. Dan karena dosa sehingga dunia ini terjerumus ke dalam kutukan dan bencana. 영적이 다 뺏겨보고 오로지 60밖에 없는 저주 재앙. Okay. Already they lost all the spiritual stuffs, but only what remained is the physical things. In that kind of disaster, they are living. Dan dunia ini sudah kehilangan segala hal-hal rohani dan yang tersisa hanyalah hal-hal fisik saja. Oleh sebab itu manusia mengejar hal-hal fisik. 여러분이 이게 보여야 돼요. You should be able to see this. Dan saudara harus dapat melihat kondisi kenyataan seperti ini. 그래서 하나님이 아담을 찾아와서 물은 질문 하나입니다. Yeah. Because this, when God visited Adam, what he asked is only one thing. Genesis 3:9. Karena alasan ini juga di Kejadian pasal 3 ketika Tuhan Allah datang kepada 어디 있느냐고 Adam. 어디 있냐? God asked, Adam, where are you? 어디 있냐? Tuhan bertanya kepada Adam, Kejadian 3:9, Adam, di manakah engkau? 아니 하나님이 아담이 어디 몰라 물으십니까? Okay. Did God ask because he didn't know where Adam is? Saudara cobalah berpikir, apakah Tuhan bertanya karena Tuhan tidak tahu Adam ada di mana? 아담이 뭐라 하냐면 내가 벌거벗어서 부끄러워서 두려워서 숨었습니다. What did Adam say? Okay. I was naked because this I'm shameful, so I hid myself. Tapi lihatlah jawaban Adam. Adam mengatakan, karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi. 하나님이 지금 어디 숨어도 몰라 그 묻는 게 아니잖아요. Okay. 그 몰라. God is not asking the place where he hid. Padahal Tuhan sedang tidak bertanya tempat di mana Adam berada. 하나님 뭐랍니까? What did God say? Tapi apa maksud pertanyaan Tuhan? 네가 내 먹지 못한 선악과 먹구나. Okay. You ate the fruit of good and evil, which I say do not eat. Tuhan bertanya, apakah engkau memakan buah pengetahuan yang Tuhan larang supaya engkau memakannya? 누가 그 먹겠냐? Who said to you to eat that? Lalu siapakah yang mengatakan kepada kamu untuk makan buah itu? 제자가 먹겠. Okay. Adam said, okay, the woman you made for me. Tapi Adam menjawab, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku itu. 하와보, 너는 왜 이거 뭐냐? Okay. God asked Eve, why did you eat that? Lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, kenapa kamu makan buah itu? 저 뱀이 깨어서 먹었습니다. Because the serpent deceived me, so I ate it. Hawa menjawab, "Ya, karena ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan buah itu." 하나님이 뱀에게 묻지 않았어요. 그렇죠? But 뱀에 God, 맞바로 지어버려. but God didn't ask to the serpent. Instead of that, directly, immediately, he cursed that serpent.
Tetapi setelah itu, Tuhan tidak bertanya lagi kepada ular, tapi Tuhan langsung menghukum atau memberikan kutukan kepada ular. 그때 하나님이 아담에게 답을 줬어요. At the time, God gave Adam the answer, the solution. Tapi dalam hukuman yang Tuhan berikan, Tuhan juga memberikan solusi atau jawaban bagi Adam. 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살낼 것이다. The offspring of woman will crush the head of the serpent. Kejadian 3 ayat 15 bahwa keturunan perempuan akan datang dan meremukkan kepala setan. 뱀은 여자 발꿈치 상할 것이다. And the serpent will strike the heel of the offspring of woman. Dan setan akan meremukkan tumitnya. 여러분이 내가 삼재앙 속에 있다. 이거 깨달아야 돼. 이걸 모아두면 답도 틀리거든. You should realize you are in three disasters. If you do not know this, then you cannot have the correct answer. Saudara harus menyadari bahwa kita berada di dalam 3 bencana. Kalau kita tidak menyadari hal ini, maka kita tidak dapat memberikan jawaban bagi orang-orang di ladang. 이 사단은 계속 흑암으로 우리를 영을 얻게 만들었다. Satan, continues to darken our spiritual eyes with the darkness. Karena setan terus-menerus membutakan mata rohani kita dengan kegelapan. So only the physical eye we have. Sehingga yang dapat kita miliki hanyalah mata 이 fisik 사단이 saja. 지옥 배경이 뭡니까? 계속 우리를 알고 불신하게. Okay. What is the background of hell? The unbelief. Satan uses the unbelief and drive 보이는 us. 실상은 전혀 안 보이는 실상밖에 안 믿고요. 보이는 허상만 믿게 만들어요. Saudara harus tahu apa itu latar belakang neraka. Latar belakang neraka adalah ketidakpercayaan yang kita miliki. Okay, this unbelief gave us what? Even we cannot believe the invisible reality, but instead of that, it makes us to believe just the visible illusion. Tetapi karena ketidakpercayaan inilah yang mengakibatkan kita tidak dapat percaya kepada hal-hal rohani atau kenyataan rohani yang tidak kelihatan, melainkan hanya percaya kepada ilusi fisik 그러니까 yang 하나님을 kelihatan. 분열시키고 자꾸 우리가 다른 거 들은 거 망할 거다 집사시. And the Satan continuously split us from God. Instead of that, make us obsessed to the wrong thing and perishable thing. Dan setan terus-menerus memisahkan kita dari Tuhan, dan supaya kita tidak mencari Tuhan tetapi terobsesi menjadi adiksi dengan hal-hal yang binasa. 그래서 하나님 여자의 후손. Because of this, God sent the offspring of woman. Dan karena alasan ini juga Tuhan berfirman tentang keturunan perempuan itu. 하나님이 사람 먹고 오신 선지자들 그랬어. Okay, the offspring of woman. It is the Christ who became the prophet, who came clothed with human body. Keturunan perempuan artinya dia adalah Kristus yang datang dalam rupa manusia. 그리고 발꿈치상. And he said, okay, he will crush the head of the serpent. 참제사장. Dan juga dinyatakan dia akan meremukkan kepala setan. 참제사장. Okay. He break the head of the serpent. The head of the serpent, it is the true king. Jadi Kristus dia meremukkan kepala setan. Dia adalah raja sejati. He 하나님 came. 문제를 바르게 할게. 이 아담이 어디에 있다는 걸 깨닫게 한다는데 답을 주시더라고요. Okay. And then he came as an offspring of woman. It is the true prophet. And he came. Okay. The serpent will strike his heel. It is the true priest who take up the cross. Dan Kristus dia datang sebagai keturunan perempuan. Dia adalah nabi sejati. Dan juga dikatakan bahwa setan akan meremukkan tumitnya. Melalui kayu salib dia adalah imam sejati. And God make
Adam realized these three disasters, and then he gave the solution for these three disasters, the Jadi Christ. Tuhan Kris. mengizinkan Adam untuk mengetahui tentang 3 bencana ini supaya juga mengizinkan Adam untuk memahami 3 solusi yaitu Kristus. 그래 묻는 거야. 역시 너희는 나 누구라 하냐? Okay, because this Jesus asked, "Who do you say that I am?" Dan karena ini juga Tuhan Yesus sendiri bertanya, kata engkau siapakah aku ini? Matius pasal 16. 이 삼중직까지 그리스도. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시. Okay, the Christ who has these three offices, Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. Tetapi Kristus yang memiliki 3 jabatan ini, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. 여러분이 매일 내가 이 속에 보여야 매일 그리스도 붙잡는 거예요. Okay, when you see you are in three disasters every day, at the moment you have no choice but to hold Christ every day. Jadi bagi kita, ketika kita dapat menyadari bahwa setiap hari kita hidup dalam 3 bencana, maka setiap hari kita harus memegang Kristus. 내가 말합니다. 하루 저녁에 잠자기 전에 한번 누워가지고 잠깐만 생각해. Okay, I will tell you, okay, before you go to bed, just lie down and then just think about a little. Pendeta mau mengajak saudara semua, setiap malam sebelum saudara tidur, ketika saudara berbaring, cobalah renungkan. 눈 떠서 지금까지 내가 영화를 살았습니까? 육화를 살았습니까? Okay, from the moment I wake up, get till go to bed, how did I live with the spiritual eyes or the only with physical eyes I lived? Cobalah saudara renungkan sebelum tidur bahwa dalam keseharian itu, apakah kita hidup lebih memakai mata rohani atau hidup dengan mata fisik saja? 아직 요 눈으로 보면 요한번 보는 요만 보고 살. 요만 다 보고 살. Every moment, only with the physical eyes, I see and live. Karena sebenarnya setiap saat kita hanya melihat dengan mata fisik saja. 내가 허상을 보고 살았으니까 실상 보고. Did I live seeing the reality or illusion? Kita harus merenungkan apakah kita hidup dengan melihat kenyataan ataukah hanya melihat ilusi saja. 여러분 믿음은 바라는 것이 실상이랬어. Yeah. 보지 You know, 못한 증거다. Faith is assured of what we do not see and certain of what we hope for. Padahal apa itu iman? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 그렇잖아요. 안 보이는 위에 영적 세계가 영적 존재가 그게 실상이고 보이는 이것이 허상이라고. So really, this invisible, the spiritual world is the reality, but these visible things are just the illusion. Sehingga kita harus menyadari hal-hal rohani itu merupakan kenyataan, tetapi yang kita lihat secara fisik, hal-hal fisik ini hanyalah ilusi. 그러니까 알고 맨날 불신한 속에 살아. 불신하고. Then when you recognize this, you will realize you lived with unbelief. Maka ketika kita menyadari hal ini, kita pun akan menyadari bahwa kita hidup penuh dengan ketidakpercayaan. 내가 하루에 얼마만큼 하나님께 집중했어. How much I concentrate on God in one day. Jadi mari kita renungkan dalam satu hari seberapa lama, seberapa jauh kita merenungkan kepada Tuhan, berkonsentrasi kepada Tuhan. 하나님 아닌 다른 거, 틀린 거, 그거 집착. We just concentrate on the things that is not God. Karena kenyataannya kita hanya fokus berkonsentrasi kepada hal-hal yang bukan Tuhan. 아담아 네가 어디 있느냐? Adam, where are you? God Tuhan asked. bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? 그게 보여야 그래야 주는 그리스도시요 삼중지 그리스도 붙잡는 거예요. When you see you are in three disasters, at that moment you will hold the Christ which has three offices. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita berada di tengah 3 bencana, maka saat itu juga kita akan menyadari kita harus memegang kepada Kristus yang memiliki 3 jabatan. 저는 하루를 마치면 보면 이밖에 없어. 그러니까 난 내 그리스도 알면 된다. 그렇죠. When I finish my day, when I look back my life,
I see I was in three disasters, so I have no choice but to hold Christ. Without Christ, I'm nothing. Pendeta sendiri setiap malam ketika merenung sebelum tidur menyadari bahwa sepanjang hari hidup dalam 3 bencana. Oleh sebab itu tidak punya pilihan selain harus memegang kepada Kristus. Kalau tidak bisa hidup. 우리가 이 삼자의 해결하는 내가 뭐예요? 그렇잖아요. 그 해결하면 삼주지 그렇지 않습니까? 벌써만 해결할 수 있어요. You can, even though you see these three disasters, but you cannot solve these three disasters. There is the one who solved these three disasters. That is Christ, who has three offices. Bagi kita, meskipun kita melihat dan meskipun kita menyadari tentang 3 bencana, tapi kita tidak dapat menyelesaikan 3 bencana itu, hanya dapat diselesaikan oleh Dia yang memiliki 3 jabatan, yaitu Kristus 우리가 sendiri. 계속 그것을 붙잡으면 이게 무너지는 거예요. When we hold Christ continually, at that time, these, three disasters are broken down. Sehingga ketika kita berpegang kepada Kristus sepanjang waktu, maka 3 bencana ini dihancurkan bagi kita. 그럼요. 영안이 열려요. At that time, your spiritual eyes will open. Maka saat itu mata rohani kita akan dibukakan. 안 보이는 것이 실상으로 딱 비죠. At that time, you will see invisible realities as real. Maka kita akan dapat melihat realitas atau kenyataan rohani yang tidak kelihatan sebagai kenyataan bagi kita. 그게 다른 건 이제는요. 하나님께 딱 집중. Then, we have no choice but to concentrate on God. Maka kita tidak punya pilihan selain terus berkonsentrasi kepada Tuhan. 그래야 이게 무너지는 이게 그래. Okay. At that time, 보호자에게 있어. the three disasters which blocked the spiritual world. And at the time, we can see the throne of God. Maka pada saat itu 3 bencana yang membutakan mata rohani kita akan dihancurkan, dan sejak saat itu pun kita dapat melihat bagaimana tahta surgawi itu. 자, 우리가 영안이 안 열리니까 저 불신자들만 전부 영안을 못 봐. 전부 유화를 보니까 답을 못 줘. Okay. Even we believers cannot open the spiritual eyes, then how we can, awaken the non-believers? Non-believers are living only with physical eyes. Kalau kita sebagai orang percaya saja kita tidak dapat membuka mata rohani kita, lalu bagaimana kita dapat menolong orang yang tidak percaya yang mata rohani mereka benar-benar dibutakan? 불신자가 이 12가지 빨리 나올 수 없구나. At that time, you will realize, non-believers cannot come out from these 12 life problems. Tetapi ketika kita menyadari, kita pun akan melihat orang yang tidak percaya tidak dapat pernah keluar dari 12 masalah kehidupan itu. 그러니 저를 살 수밖에 없다고. So they have no choice but to live like that way. Sehingga mereka tidak punya pilihan selain hidup seperti itu. 저기서 빠져나온 길이 그리스도인데 그것을 모르니까 저를 살 수밖에 없어. Okay. The only way to come out from there is Christ, but they do not know Christ. Karena satu-satunya jalan untuk keluar dari hal itu adalah Kristus. Masalahnya mereka tidak mengerti tentang Kristus. 교회 맞아서 이상 왔으니까 전혀 답을 못 주는 거예요. Even the churches try to satisfy the three physical, corrupted man's needs. So what happened? Meskipun ada gereja, tapi ketika gereja itu hanya mencoba untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berasal dari 3 masalah fundamental, lalu apa yang terjadi? 이 갈급해서 교회 왔는데 답을 아주 이것만 말하시니까 답을 못 해요. The third man came to church, but the church didn't give the gospel. Instead of that, they are talking about these kind of programs. Maka orang yang haus secara rohani, mereka datang ke gereja, tapi bukannya gereja memberikan Injil, gereja malah memberikan program-program seperti ini saja. 그리 예수님이 살리고 영이니 유고무익하니라. So Jesus said, Spirit gives a life, flesh counts for nothing. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, roh memberi hidup, tapi daging itu sia-sia, daging itu lemah. 그러니까 우리 현장에서 이걸 말하는 말씀도 폐되는 게 말씀도. Therefore, we should open the word movement, spread the word movement in the field, which it tells this, Christ. Untuk itulah kita harus memulai dan melakukan pergerakan firman di ladang untuk memberitakan tentang Kristus ini.
그래 어제 박 목사님 얘기합니까? 현장에서 말씀 운동하는 장을 만들었고 그 사람 계속 이 복음을 말하는 거예요. So, 그래 yes- 어느 날 갈급해서 와서 복음 듣게 돼요. so yesterday, Pastor Rock said, we should make the place for the word movement in the field, and then people continuously come and will listen these gospel messages. Untuk itulah kemarin Pendeta Park sudah sampaikan kan, kita harus membuka tempat, membuka jalan di ladang-ladang kita supaya ketika orang-orang datang mereka bisa mendengar firman, mendengar Injil. 그래서 이걸 말하는 이걸 계속 매사할 수 있는 사역자. So we need the minister who can tell these gospel messages continually to them. Oleh sebab itu di sini kita memerlukan pelayan, pekerja yang dapat memberitakan pesan Injil bagi mereka. 현장에서 이게 맞다, 이거 필요하구나. 그래서 자기가 집을 오픈하고 내가 사람 모아서 정말 이걸 위해서 사명 가진 사명자. And also we need the Jojang, the leader, who realized, it is right, what we need is this gospel message. So he opened his house and then raise up the banner in that field. Dan juga kita memerlukan pemimpin, dalam hal ini pemimpin-pemimpin jemaat yang menyadari bahwa apa yang orang-orang perlukan hanyalah Injil, dan dengan alasan itu dia dapat membuka rumahnya, membuka tempatnya untuk meninggikan panji-panji Kristus di ladang 그 itu. 지속이 되니까 시간 장소를 정해놓고 계속 고정지 해놓고 You should continue this for this. You fix the time and the place and continually deliver the gospel message. Dan kita harus terus melakukan seperti ini. Untuk itulah kita bisa tetapkan waktunya, tempatnya di mana kita berkumpul dan terus memberitakan Injil. 그걸 보고 다락방. We call it darakbang. Itu yang kita sebut sebagai darat bang. 그리 성경의 지역이나 반드시 제자림이 나왔다. Therefore, in the Bible, if the region name comes out, surely the disciples' name came out. Sehingga pada akhirnya kalau kita baca Alkitab, ketika ada nama wilayah, kita melihat ada nama murid di wilayah tersebut. 근데 모여야 되니까 집이 나와. Okay, and they should gather. Therefore, the house comes out. Dan di wilayah itu mereka berkumpul sehingga kita juga melihat gereja di rumah murid tersebut. 거기서 아까 말했잖아요. 날마다 성경 집이 예수는 그리스도라 가진다 시절. So as I told you, there, every day they never stop teaching and proclaim, evangelize that Jesus is Christ. Tapi sebagaimana pendeta selalu katakan, Kisah Rasul 5 ayat 42, di sana di rumah-rumah mereka tidak pernah berhenti untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Kristus dan memberitakan Injil di sana. 불신자가 땅에 거는 우리보다 더 잘합니다. Okay, non-believers knows about the earthly things better than us. Memang orang yang tidak percaya, mereka lebih mengetahui hal-hal duniawi lebih baik daripada kita. 육신적 우리보다 더 잘 알아요. 더 많이 갖고 있고. And the non-believers knows about the physical things better than us, and even Satan knows about it better than us. Orang yang tidak percaya, mereka mengerti hal-hal fisik lebih baik daripada kita. Bahkan setan lebih pintar, lebih mengerti daripada kita juga kan. 영적인 전혀 무식한 거예요. But they are ignorant about the spiritual things. Tapi mereka tidak percaya, bahkan mereka menolak kepada hal-hal rohani. 우리가 말씀도 펴면서요. 정말 불신자가 뭔가? 왜 인간은 이 정신 돌 수밖에 올 수밖에 없는지 말하는 겁니다. 그렇죠? So we open the word movement, and then we continuously tell them, why the problem have no choice but to come, and what is the spiritual problem, and what is this mental problem, and what is the solution for this. Oleh sebab itu kita lakukan pergerakan firman di mana kita buka pintu kita, ajak mereka datang supaya ketika mereka datang kita dapat mengatakan kepada mereka kenapa masalah terus-menerus terjadi, apa itu masalah rohani, apa itu masalah mental, dan apa yang menjadi solusi dari semua masalah yang ada. 드러나고 보이는 문제를 가지고 안 보이는 진짜 원인되는 거 근본적인 문제를 답을 줘요. 그걸 줘야 답을 줄 거예요. Starting from the revealed problem, we lay them to the invisible fundamental problem, and then we give them the real solution. Supaya mulai dari masalah yang kelihatan, tapi kita ajak mereka, kita buka mata mereka untuk melihat masalah yang tidak kelihatan, masalah fundamental yang disebabkan oleh kejatuhan rohani. 한 시간이 되는데 시간이 많이 오버됐다.
포럼 좀 하시고. Okay, 1 hour lecture, but already I over the time. So anyway, just a short time of a forum, and then 한 20분 정도 포럼 하시고. okay, please have a 20 minutes forum time. Wah, 그 포럼 누가 어떻게 알아서 합니까? 오케이. Okay, please have a 20 minutes forum time. Neta sudah lewat dari waktu yang disediakan, sebenarnya 1 jam, tapi sudah hampir 1 jam setengah. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara ada dalam forum selama 20 menit, setelah itu kita akan lanjutkan lagi. And later, please send the forum contents